Laisse pas mon pantalon un instant. Ce sera bien. Ako'y nalulula putang ito. Wow, huwag ka tumingin sa baba. Ano ba titutang ko? Nabibingi na ako. Messieurs, dames, deuxième étage, tout le monde descend. Si vous avez un billet pour le sommet, vous devrez changer d'ascenseur à l'extérieur. This is the second floor. Everybody has to step out of the lift, please. If you have a ticket to the top floor, you're going to have to change lift.